अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। आज हम बात करेंगे टाइन्स के बारे में। क्या वाकई जो टाइन्स है वो आपको करोड़पति बना सकती है और कितने लोग अब तक करोड़पति बन चुके हैं टाइन्स के ज़रिए, इसी बारे में आज बात करेंगे। और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। अक्सर दोस्तों ने मुझसे अक्सर मैसेज में पूछा कि क्या टाइन्स एक फ्रॉड कंपनी है या टाइन एक जेन्युइन कंपनी है या बिल्कुल सही काम करिए। तो आज इसी बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। हालांकि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई इतना टॉपिक नहीं है, खैर फिर भी इस तरह की चीज़ों के बारे में बताना जो है हमारा फ़र्ज़ बनता है। ये एक कह लें स्टार्टअप से रिलेटेड या एक कारोबारी आइडिया से रिलेटेड कह सकते हैं कि काफ़ी लोग जो है वो कारोबार करना चाह रहे हैं, ख़ासकर यंग जनरेशन जो है वो इस तरह के कामों में पड़ती है, वो टाइम्स के चुंगल में फंस जाती है। खैर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये फ्रॉड कैसे करते हैं और इनके फ्रॉड करने का तरीके वारदात क्या है। सबसे पहले जो एक लाइन में आपको बताऊं टाइन्स के बारे में अगर मैं एक लाइन में गाइड करूं तो वो एक लाइन ये है कि पाकिस्तान में आज तक जितने भी फ्रॉड हुए हैं और जितनी भी फ्रॉड वाली कंपनीज आई हैं, मैं अपनी ज़ाती ओपिनियन अपने बताने लगा हूँ, मैं इनको नंबर 1 पे रखता हूँ। क्योंकि ये ऐसे तरीके से स्कैम करते हैं, ऐसे स्कैमर्स हैं जो पकड़े नहीं जाते और इनके झूठ इतने टेक्निकल हैं कि उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली वो बंदा जो बड़ा फ्रॉडिया गिना जाता है जिसका फ्रॉड पकड़ना तकरीबन मुश्किल होता है। तो टाइन्स को मेरी ज़ाती ओपिनियन के मुताबिक मैं नंबर 1 पे रखता हूं कि अगर पाकिस्तान में सबसे बड़ा कोई फ्रॉडिया है तो वो टाइन्स है। और मज़े की बात ये कि ये इतने बड़े फ्रॉडिया हैं और इतनी देर से ऑपरेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये 12 से 13 साल मुझे देखते हो गए हैं। हो सकता है इससे भी पहले कि 12 से 13 साल मैं ऐनी शाहिद हूँ, इनको देखता हूँ फ्रॉड करते, देख रहा हूँ लगातार। और इनका तरीका वारदात भी बिल्कुल बताता हूँ आपको फ्रॉड का, ये कैसे फ्रॉड करते हैं, कैसे आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए इनका तरीका वारदात बड़ा ही सिंपल है। पहले तो ये बहुत बड़े बड़े आपको ख्वाब दिखाएंगे कि जी आप करोड़पति हो जाएंगे, लाखपति हो जाएंगे, ये एक ऐसा बिजनेस है इसमें आप इन्वॉल्व हों तो आपके हालात बदल जाएंगे। आपको इतने ज़्यादा सब्ज़बाग दिखाए जाते हैं, आपकी पूरी ब्रेन वॉशिंग की जाती है। और ये ब्रेन वॉशिंग करने के लिए इन्होंने अपने एक ट्रेनिंग सेंटर बनाए हुए और आपको चंद दिन की ट्रेनिंग के बाद वो फिर इस काबिल बना देती है कि आपसे जितने मर्जी वो पैसे ले लेते हैं। और उसमें खैर मुझे कोई शौक़ नहीं है इनकी फजूल घटिया जैसे प्लान को इतनी डिटेल में डिस्कस करने का। मैं आपको मोटी मोटी बातें बताऊंगा। मैं खुद भी एक बार इनका वो लेक्चर अटेंड कर चुका हूँ, उनकी ट्रेनिंग क्लास, सिर्फ पता लगाने के लिए। और मैं इनके चुंगल में अल्लाह का शुक्र है कि नहीं फंसा। लेकिन मेरा एक कज़न है, मेरा फर्स्ट कज़न है, जिसने मुझे बताए बगैर इनकी क्लासेस ज्वाइन की और वो इनको पैसे दे चुके हैं। कितने दे चुके हैं? मेरे ख्याल आजकल इनका यही रेट चल रहा है 30 से 35 हज़ार। ये आजकल कम से कम भी आपसे 30 से 35 हज़ार के दरमियान पैसे लेते हैं, जो कि एक गरीब बंदे के लिए काफ़ी बड़ी रकम है। खासकर वो बेचारा बेरोज़गार बंदा जो अभी काम ढूंढ रहा होता है, अपने लिए कोई रोज़गार ढूंढ रहा होता है, और वो तो पहले बेचारा जो है फ़कीर होता है यानी कि गरीब होता है और उसकी जेब में पैसे नहीं होते। ये उल्टा और उसकी जेब से पैसे निकलवा लेते हैं। वो बेचारे पता नहीं कहाँ से कर्ज़ लेता है या अपने माँ बाप की मेहनत करता है, उसके माँ बाप अगर गरीब हैं तो वो कहीं से कर्ज़ लेकर उसे देते हैं। और ये क्या कहते हैं जी, ये सिंपली ये कहते हैं जी कि आप इतने पैसों की मेडिसिन या कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो डेली यूज़ की होती है वो ख़रीदे और उसकी जो फिक्स प्राइस उन्होंने रखी है 30 से 35 हज़ार के दरमियान। देखे लानत है ऐसी कंपनी पे जो कि आपको एक ख़ास रकम तक ही मजबूर करी। वो कौन सा बिजनेस आइडिया है या कौन सी ऐसी कह लें कि कंपनी है जो कि मजबूर करती है कि जी आप 35 हज़ार से कम चीज़ें नहीं ले सकते। यार आप 5 हज़ार की ले लें, 2 हज़ार की ले लें, 1500 की ले लें, 500 की ले लें, वो तो आपकी मर्जी, आपकी ज़रूरत पर डिपेंड करता है। लेकिन ये खैर क्योंकि ये फ्रॉड है, ये आपको कह लें कि 1500 हज़ार रुपये की चीज़ें पकड़ा देती है, इससे ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं होती और 35 हज़ार आपसे वसूल कर लेती है। और उसके बाद आपको एक और नया टास्क दिया जाता है। वो नया टास्क ये होता है, अब आप तो पैसे लगा बैठे 30 से 35 हज़ार रुपये, फिर वो कहते हैं कि आपको कमीशन मिलेगा, आप अपने ही जैसे जो क्लास फेलोज या दोस्तों को मज़ीद लेके आएँ और उनका भी 35 हज़ार लगवाएं। जब आपके रेफरेंस से कोई बंदा 35 हज़ार मज़ीद इनको देता है आके, तो उसके 35 हज़ार में से 2-3 हज़ार वो आपको दे देते हैं। आप देखें ना, आपने कितना जुल्म किया। एक तो अपने 35 हज़ार दे दिए, फिर जो आप और लोगों को ला रहे हैं उनका भी 35 हज़ार उनको दिलवा रहे हैं और वो उन 35 हज़ार में से थोड़े से पैसे 2,000, 3,000, 4,000, मुझे नहीं पता ये कितने एग्जैक्ट देते हैं, मुझे कोई शौक नहीं है इनको इतना डिटेल से स्टडी करने का। ये आप बेहतर जानते हैं जो इस फ्रॉड का शिकार हुए कि एग्जैक्ट वो कितने देते हैं। 2-3 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा नहीं देते। वो आपको चेक एक दे देते हैं और आप खुश हो जाते हैं जी मैंने काम किया। लेकिन वो आप खुद सोचें, अल्लाह के बंदे, आपने उसका 35
35,000 ضائع کروا دی اپنے دوست کا اور اس میں سے 2-3 ہزار آپ کو مل گیا, تو کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ آپ نے اس کی بددعائیں لی. اور میرے کزن نے بھی ایسے کیا, اس نے اپنے دوست کی بیچارے کی گردن پہ چھری پھیری, اس نے اپنا 35,000 دیا, بعد میں اپنا دوست کو لے کے آیا, اس کے 2-3 ہزار روپے اس کی جیب میں چلے گئے. یار میں تو بلکہ ان کو یہ کہہ رہا تھا مذاق میں کہ اگر آپ نے اپنے دوست کے 35,000 دلوانے تو آپ خود اپنی جیب میں ڈال لیتے, اس سے فراڈ کر کے ڈائریکٹلی لے لیتے, وہ سارے پیسے آپ کو بچ جاتے, کم سے کم اس ذلیل کمپنی کو تو نہ جاتے, چلے وہ آپ کے کام ہی آ جاتے. اب بھی آپ نے فراڈ کیا ہے, ویسے بھی آپ نے فراڈ ہی کرنا تھا. تو یہ ایسا کچھ چکر کھیل رہے ہیں, یعنی کہ آپ کو کہتے ہیں آپ ریفرنس بن کے اور لوگوں کو لے کے ہیں گھیر کے, ان میں سے 2-3 ہزار روپے آپ کو دے دیے جاتے ہیں اور اس کا 35,000 روپیہ گل. اور یعنی اتنا بیکار بزنس آئیڈیا ہے, بالکل بیکار بزنس آئیڈیا ہے. اچھا اب میں اوریجنل ایک بات بتانے لگا ہوں کہ یہ اتنے بڑا فراڈ کرنے میں کامیاب کیسے ہوئے ہیں, اور یہ 12-13 سال 14 سال جتنی دیر سے پاکستان میں فراڈ کرنے, یہ کیوں اتنے کامیاب؟ دیکھیں, کہتے ہیں کہ سب سے خطرناک جھوٹ وہ ہوتا ہے جس میں سچ کی آمیزش کر دی جائے. اصل میں انہوں نے اپنے بزنس آئیڈیا جو ایک بنایا ہوا ہے اس میں جو آپ کو وہ چیزیں بتاتے ہیں اس میں تھوڑی سچ کی آمیزش کی ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں جی ٹائمز ہماری کمپنی ہے, ہم ٹائمز کو پروموٹ کر رہے ہیں, ٹائمز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ٹائمز ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی ایک چائنا کی کمپنی ہے, بلکہ کہنا چاہیے کہ چائنا کی جو 4-5 بڑی کمپنیز ہیں پورے چائنا میں, ان میں سے ٹائمز بھی ایک آتی ہے. کئی لوگ تو کہتے ہیں ٹائمز نمبر 1 ہے چائنا میں, خیر ہے بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کیا کرتے ہیں, یہ ٹائمز کا نام یوز کر کے آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ٹائمز کے لیے کام کر رہے ہیں, ٹائمز کی چیزوں کو بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے بیچ رہے ہیں, لیکن ٹائمز آپ کو ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کریں. ٹائمز چائنا میں جینون طریقے سے کام کر رہا ہے, جینون طریقے سے ایک یعنی وہ چیزیں بیچ رہا ہے. جیسے ہمارے ملک میں یونیلیور یا لیور برادرز یا پروکٹر اینڈ گیمبل ہے جو کہ چیزیں بنا رہی ہے, ٹوتھ پیسٹ یہ وہ سب کچھ, ٹائمز بھی ایسے بنا رہی ہے. تو ٹائمز ان کو یہ نہیں کہتا, یہ ٹائمز کا نام یوز کرتے ہیں. ہمارے جیسے جو بولے بالے بیوقوف لوگ ہوتے ہیں جو ان کے چنگل میں پھنستے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ نیٹ پہ جاتے ہیں, اپنے آپ کو بہت ڈیڑھ شار سمجھتے ہیں, ٹک 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 ٹائمز ٹائپ کیا, اور جب ویب سائٹ کھلتی ہے www.times.com انٹرنیشنل جو ٹائمز کی ویب سائٹ ہے جو بھی, اور وہ کھلتی ہے اور یہ کہ دیکھتے ہیں ہاں یہ تو بڑی زبردست ویب سائٹ ہے, واقعی یار یہ تو فراڈ نہیں ہے, تو جینوئن لوگ ہیں. اور آج کل تو انہوں نے خود اپنی ایک times.com.pk بنا لی ہے, وہ ٹائمز کی نہیں ہے, یہ خود انہوں نے لوکل بنا لی ہے پاکستانیوں نے. اور یار ویب سائٹ کا کیا ہے, آپ بنا لیں گے. دیکھیں اگر آپ نے فراڈ ہی کرنا ہے تو ویب سائٹ بنانا کون سا مشکل ہے, آج کل 5-7 ہزار 10 ہزار میں میکسیمم ایک چھوٹی سی ویب سائٹ بن جاتی ہے. تو یہ اس طرح کر کے آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, الو بنا رہے ہیں, چونا لگا رہے ہیں, اور آپ اپنا پیسہ بھی دے رہے ہیں ان کو, اپنا قیمتی ٹائم بھی دے رہے ہیں. یعنی کہ جو ٹریننگ سے آپ جوائن کرتے ہیں اس کے بعد آپ مارے پھر ہوتے ہیں اپنے جیسے اور بیوقوفوں کو ڈھونڈنے کے لیے, ان کا بھی پیسہ ضائع کرواتے ہیں. تو یعنی کہ کتنے نقصان ہیں, آپ نے اور لوگوں کی بددعائیں بھی لی, اپنا پیسہ بھی ضائع کیا, اپنا ٹائم بھی ضائع کیا. تو میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے یہ جو ٹائمز والے چکر ان میں نہ پڑیں, بالکل بھی ٹریننگ سیشن ان کا جوائن نہ کریں. کیونکہ یہ ٹریننگ میں آپ جیسے جو کہہ لیں کہ کمزور ذہن والے لوگ ہوتے ہیں ان کو پھنسا لیتے ہیں, بالکل جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ٹائمز والا ملے, جو آپ جیسا ملے اس کو تو کچھ نہ کہیں. جو بندہ یہ سرکردہ بھی کئی ہوتے ہیں نا, جو بڑے بڑے ہوتے ہیں, وہ جنہوں نے یہ سیٹ اپ بنائے ہوتے ہیں, ان کو خوب جوتے ماریں جب آپ کو ملتے ہیں. ان کا علاج یہی ہے, ان کو جوتے پڑنے چاہیے بغیرتوں کو. پاکستانی لوگوں کا یہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں, پاکستانی لوگوں کا یہ وقت ضائع کر رہے ہیں, لعنت ہے ان لوگوں پہ. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا بندہ جو کہ جن کا تعلق لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ہو, یہ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے اور ان لانتیوں کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.